Bienvenidos al stream. Espero mi control no me falle, ¿ve? Vamos a continuar donde nos quedamos hoy cuando jugamos el viernes, ¿no? Sí, no hubo stream sábado y tenía que haber stream ayer y se los debo. No estuve, lo siento, estaba un poco cansado. Fue un fin de semana un poco largo para resumírselos. Entonces, no me sentí de mucho ánimo ayer, entonces por eso les debo ese stream, lo lamento. Pero continuaremos el día de hoy. Seguiremos con los en random, que es lo que seguimos, y vamos a ver qué tanto avanzamos. Mi intención es pues poder acabar el juego en el stream. La verdad no sé qué tan largo es, si soy honesto. Pero supongo que lo averiguaremos. Digo, es un indie, no creo que sea tan largo. Pero sí fue un pedo conseguir tus malditos ojos. Yo los lavaría primero. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and done. Good as new, little buddy. Lujoso. Tal vez no tengamos que sufrir tanto en combate ahora que tenemos los puntos. That I mostly am, even. That I mostly am. Thank you for helping me properly see again. De nada. Not everyone would have done what you did, and old Seymour here will never forget that. So, what are you gonna do now? ¿A Treina? Triena, el mundo de tres. I know you'll find her even. You found my eyes, and they're probably way smaller than your sister, right? Sí. Oh, you'll do fine. In fact, I'll go so far to say that there's not a way in Sixtopia or Onecroft that you'll fail. Unless, you know, the Queen gets in your way. Sí. Nothing a bit of good old-fashioned runaway won't solve. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice. Ok. Tríope. Every roll of the dice matters. But not every roll counts. Gracias. Anytime. Bye. No entendí. I'll miss you, but I'm sure Luego no we'll soy lo see each suficientemente other inteligente again para in entender. far-off places. Yay. Recompensa. Dadelio mejorado. Tríope ha mejorado a Dadelio y ahora puede sacar un 3. Nice. Lujoso. Creo que eso nos será bastante útil en combate. A long way from home, about to enter the land of three. Who knew what adventures awaited her there? The answer is me. I do. I'm the narrator. But for even and Dicey, the adventure was just beginning. And even Sister was still out there, somewhere, lost in random. Otro sueño. Dije, ¿qué está pasando? Se me olvida que transicionas de niveles con sueños. Ok. Es el peso de nuestra responsabilidad de tener un dado. Ok. Vamos a morir aplastados. Bastante impresionante que podamos caminar aún. Sí, eventualmente iba a pasar eso. ¿Qué es esto? Home, I guess. You mustn't ever touch that odd. Ever. Never touch it again. Supongo que estamos teniendo visiones como lo que vivió la hermana, ¿no? O lo que está viviendo yo creo que lo que vivió la hermana con la reina o lo que está viviendo. Of course. You could never break anything I've built. Nobody could. But you could inconvenience me. And you never
want to do that. Anyway, forget it. Because I have something for you, Odd. Something special. ¿Un dado? No, you can't have anything. But you can earn Earn it. it. Go on, try it. I had it made just for you. ¿Una capa? ¿De reina? ¿De sub-reina? Ah, no, una máscara. Eso está más creepy de lo que esperaba. Ahora esta es la corte de los búhos. Y Batman va a venir a partiendo esta madre. Above even was one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Odd on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become Sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away! Hurry! She's in our sights! Not today! Voy. Denme un segundito, ya regreso. No tardo nada. No me escuchó, ok, estoy hablando solo como idiota, pero al menos me di cuenta esta vez, no como la última vez. Perdón. Spider monster! Um, You! Oh, wait! maldito fantasma. Ven acá. Casi pierdo dinero. No, más dinero. Déjame disparar. Fuck. ¿Qué es esto? Did you see those robots? Órale. What do you Vamos a... mean you've seen Este es el mundo de Pacific Rim. A huevo. Chale, espero nos dejen pilotar uno de esos, pero tengo mis dudas. Casi te me escapas. Ay, sí la cagué. Gracias. El carruaje arácnido. Ay, no. Ah, no, pero son estos. Pensé que de repente iba a ser un mundo de arañas o algo así. Sí, todo esto es porque nuestra hermana está muerta o algo así. Esto va a ser muy deprimente. I always knew I was a Sixer at heart. I knew. I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! A Sixer child is missing! I repeat! Look! It's Bernie! From back home! ¿Podemos fingir ser Bernie? He'll be eaten alive out here!
the spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Lo dudo. Come on, we've got to find him. Digo, parece que todavía no he llegado al mundo de 6, ¿o sí? Time was of the essence. I was done anyway. Plaza Mayor de Triena. O sea, es Triena porque hay 3 robots. Esperaba algo más. No sé, que todos tuvieran 3 ojos o un pedo así. Ah, una guerra civil de 3. A murdered father. 3 siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Asumo que esta es una pelea infinita que tendremos que ayudar a resolver. Trade it in for a new one with me, old Manny Dix. Oh, hello. You've made it to Three Town, have you? Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you 3 good reasons to buy some cars, eh? Sure, ¿por qué no? Hagamos un trato. So, let's trade, shall we? ¿Qué me sirve? Esta... me sirve. Daño. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué eres tú? Aparece el vengativo espíritu de Villa 4. Se mueve despacio e inflige daño a los rivales que se encuentra. Trío de bombas. Y había otro que salió. Este. El coco envenena las armas de par. Cada golpe intoxicará al rival que ataque. El efecto dura 30 segundos. Alright. No suena útil. A ver, pero hay que arreglar nuestro puto deck otra vez, ¿verdad? Espada, elixir curativo. La mano no está tan útil. El campo tampoco está tan útil. Y este tampoco me gusta. Ok, vamos a ponernos otro de estos gratis. Nos vamos a poner este para probar. Y compramos otra cosa. Se fue el pedo. ¿Qué nos compramos? Esto. ¿Puedo tener más de 15 cartas? No, no puedo. O sea, tienes que tener 15 exactas. No, no bueno saberlo, supongo. Alright, no puedo hacer nada con eso. Fascinating. Greetings. I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the 3 siblings? No. Oh, what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the 3 siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bet Haven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck Baroness living out east on Wildcard Hill.
Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? La reina, probablemente. None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. It's bold. It's direct. It's quite possibly insane. I'll write it down right here in my survey. Digo, seamos honestos, probablemente fue la reina. I'm noble, you understand. Heck, most of us... This bell belonged to my family, don't you know? It Okay. still does, I suppose. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. I suppose it is. It belonged to the triplets, and before then, it belonged to the Lord our King of Freedom, before Okay. his murder. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed... If I Okay. could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. And Habría que it would encontrar a do su my prima heart lejana, ¿no? good to know that she knows I do miss her. But it's too late. Please excuse me. Busca a Greta Repiquete. Ah, no, Repique. Tiene Repiquete. Perdón, tengo un serio problema a la hora de... Call me crazy. I've got half a mind what was I talking about? The attack has begun. The king must be saved. Pero el rey está muerto, ¿no? What? Identify yourself, stranger. I am Nishka, and Nishka. I used to protect somebody important, I think. Probablemente el rey, que está muerto. Maybe? Sí. Before the war. Oh, even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years, don't you remember? What? How did you know my name? A lucky guess. About what? What were you guessing about? The king! Oh, Protect Dios. the king from danger! Este tipo está perdido. Oh boy, I can't wait to get back home. Ah, el morro que estamos buscando. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Woo, woo, woo. Wow, it's pretty cold in here and dark too. No, creo que... Rip niño. Tal vez. A ver, tenemos un mapa de este lugar. Callejón de Sal si puedes. Está cagado ese nombre. Perdón, ¿ha visto algún niño por aquí? Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. En efecto. Can't rightly say, unfortunately. But you'd better find him quick, before the shadow man Oh, knows. el coco. Ok. Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Ok. Supongo que el jefe de esta zona será el coco. ¿Es usted el coco? No. Ah, una puertita de dinero. Dame dinero, Daisy. Gracias. ¿Usted ha visto a mi amigo? Kids never run around here unsupervised. That's what the Shadow Man ensures. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably got him.
You want to know about the Shadow Man. You want to know about the Shadow Man. The Shadow Man comes when 19th day. He'll come and take your child away. And you might cry, and you might pray. But the Shadow Man comes when 19th day. Ok, bueno, gracias. Pensé que me iba a dar algo más relevante. And he don't like sun. He'll snuff out money glow at his lights. Then you best run. Sounds to me like you're... Ok, bueno, supongo que el tip es que tres en multitud, apaga las luces. Oh. Busca al coco. Ah, ok, sí me sirvió hablar con la señora entonces. ¿O no? ¿Cómo apagamos las luces? Cuadro de luces de farola. Ok, parece que vamos por el camino correcto. Daisy, vete para allá. Muy amable. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Come on, Daisy, let's go. Yo sé por qué no se activa esto, pero se me olvidó que tenía que traer a Daisy encima. Come on, Daisy, let's go. Ay, perros, esto es un pinche oscuro. Uy. Está muy feo algo. Are you the Shadow Man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Yay high? This one? Oh, wow, even is that you? Sí, ese mero. So glad to Qué see útil. you. Can you believe I'm stuck? Let him out! Boss fight. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. You'd think you'd know not to insult someone who's holding all the cards. Or in this case, children. Besides, you don't have what I need. Entonces vamos a hacer una quest para el coco y nos va a traicionar. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to Te sorprenderá lo útil que puedo llegar a ser. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. ¿En serio? I want the triplets war to end. No esperaba que tú quisieras eso. Sí, estoy de acuerdo. No, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. Ok, tiene sentido, creo. They are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is the greater horror. And they have overindulged, forgotten me. No creo. If you want me to give you a nod, then I want you to change that. Digo, todos los adultos con los que hablamos te mencionaron. Entonces no creo que te han olvidado, pero... I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Ah, mi amigo perro. Silence!
Don't insult me with your bloody lies. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. O sea, ¿tú no estás vivo? You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. Oye, sigo usando de mi hermana. There are currently more important questions. Sabes muchas cosas. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny... To save Bernard from the wretched Shadow Man, Even had to end Threedom's civil Fue la hora de terminar una guerra civil. It was a hard task, Con un dado y una an niña. impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. That poor woman. Completely mad. Have you seen Nishka? No, ¿es una mujer? ¿Nishka? Ok, no, pues, pero... Lo siento, no pude apreciar que era una mujer. Se ve muy... Pensé que eras un vato loco. Perdón por... You, I remember you. We've spoken before, haven't we? Eso me sorprende. No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? ¿Cómo estalló la guerra? Oh, with the children. The 3 children. They... Well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... ¿Estaba muerto? I'm sorry, I'm sorry, I forgot what we were talking about. Hello? Do I know you? I'm sorry. I'm afraid that these days I don't... But there have been times where an object reminds me of things, holding an important artifact that reminds me of a person, or an event that could bring it all back. Can you find these objects for me? One for each triplet. That could bring it all back. Oh, and if you could find the murder weapon that killed the king, I could remember that too. What's that you say? The king was murdered. Oh, if only I could remember. Te traeré tus cosas. No sé si va a funcionar este plan de que te vas a acordar, pero... That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. ¿El acceso al mundo de 4? Tal vez. ¡Hey! ¡Dinero! Oh. Busca el arma del crimen. Ah, ok. Yo puedo... O sea, lo que tiramos del dado afecta a los robots. Al parecer. Alright. Creo que no se hicieron nada. Como que siempre regresan a su posición neutra, ¿no? Ah, bueno, no será pues espantar a este vato. Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? Y eso que nada más tenemos 3 puntitos, espérate que llegue a 6. And now, Even suddenly felt like she had the world on her shoulders. She solved the mystery of the king's murder. Pues creo que no tenemos otra alternativa si queremos ir por nuestra hermana. Las trincheras.
Ok. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice. But everything up, hi there. I'm Tita Tetera. I used to be our late King's master planner. Hey, we don't choose our names, our parents did. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. Eso tal vez explica por qué la guerra no acaba. I can't predict are the rolls of the Queen's dark dice, but everything else I know. Observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase. Every day the dice is rolled, and every day one of the Colossuses moves. Oh, qué capacidad. Sarcasm. I can detect that too. Eso me but sorprende. what everyone else has failed to notice is how the winning Colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them? Creo que eso sí es información útil, creo. I see. By the order of Nane Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested in learning more about the triples. Ok. Espérenme un segundito. ¡Ay, güey! ¿Estoy muriendo? No, no es cierto. ¿Qué onda? Te regresé, perdón. Ok. Entonces... hay dinero. Gratis. Bien. Pues, ¿cómo queríamos acá primero? Digo, orden del reloj, ¿no? Nunca falla. Uy, cabrón. O tal vez sí. ¿Tú puedes pasar, Daisy? Sí, tú sí puedes. ¿Y yo puedo cruzar? Sí, gracias. Someone has entered your ruin, castle. Sus ruinas. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me, sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you. You hear that, assassins? Ok. Otra tienda. Pues creo que no hemos obtenido mucho dinero de la última vez, ¿o sí? Ah, no, sí, estaba completamente equivocado. Sí tenemos más dinero. Esta y esta ya no me alcanza. Qué pendejo. Tenía que haber comprado esa primero. ¿Te gusta el conde? You don't. He's great. There's definitely no downsides to the man. Everything he does is so grounded and normal. It's super normal to go even crazier because your imaginary friend Shmoo is missing. Now that's something I'll absolutely deny. I deny it. Okay, I gotta go. If we talk too long, someone might think we're conspiring against him, which again, it's great. Can't wait until the queen rolls her dice and it's our time to fight and maybe die for him again. It's so great and normal. Chale. Suena no muy divertido. Puerta, dinero gratis. Gracias, Daisy. ¿Es todo lo que vi aquí? Ok, pensé que era otro camino. Ay, güey. Ahí llegamos, ok. Pensé que eran castillos más grandes, son pedos, sí. Parece que no. Oh, tenemos que pelear.
Uy, cabrón. ¿Qué nos salió? Necesitamos un arma. ¡Ay, güey! Ah, de un arma. Ok, tenemos el de debilitar. A ver, vamos a usar uno de estos gratis. Este lo vamos a guardar. Para este. Y esta. ¿Y ahora dónde está este bot? Oh, ya. No creo que falle ese tiro. Ok. ¿Qué pedo con el hitbox este güey? Ah, ok. Juego. Ayúdame un poco. Gracias. Au. Au. Ok, este de esquivar que les haga daño, no sé cómo funciona, pero no estoy haciendo daño. Ay, güey. ¿Qué les pusieron puntos tan chiquitos a estos? Por favor, un arma. Una bomba, supongo. Vamos a curarnos de paso. No mames que fallé. Mames. Está muy cabrón darle estos puntos débiles a estos güeyes. No soy fans. Por favor, ¿me pueden dar una arma? Tan amables. Ay, gracias. Au. Tira. Puta. Ay, no nos alcanza para el martillo. Bueno, lo voy a guardar. Ya les perdí esa flecha. Por favor, un 3, necesito el martillo. 2, shit. A ver, vamos a usar otro arco. No está tan mal. Ok. Ayer no ayuda a nuestra causa. Nuestra causa no tenemos armas. No digo tener armas. Por favor, un 3. Un 1. Carga la chinga.
No, eso me pegó a mí. Échale. Un 3. Ay, gracias al señor. Au. Con esto sí puedo matar. Gracias. Vamos. ¿Cuántos enemigos hay? Si estoy en esto, pensé que ya casi acabamos esta parte. Uy. No, desperdicié un golpe. Gracias. Oh, okay. Ah, se me olvida que sacar la espada cuando tengo el martillo. No puedo hacerlo. Ven, métete acá, perro. Gracias. Oh, de verdad me gustaría que la espada hiciera más daño. Au. Shit. Au. Oh, morir. Hago esto con cuidado. 3. Yes. ¿Hay más enemigos? Ok. El combate de este juego es bastante difícil cuando tienes muchos enemigos. Por la forma en la que funciona. No. Es una forma de verlo. War. Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle every day. ¿Qué onda, amor? Bienvenido al stream. Ay. You're being rude. Usted es más grosero. I'll think no assassin would draw attention to themselves with such rudeness and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it. In stories that pues sí, sí pueden serlo. not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What's wrong? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Conde Pucci. ¿Qué es el Conde Pucci? The third of his name, yes. He was stolen from me by the vicious Baroness, my meanie of a sister. Shmoo is like a son to me, and I haven't been able to sleep ¿Qué es osito de peluche? Do this for me, and I shall give you something. Okay. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed,
but you're in no shape to replace Ah, her, la que no child. tiene memoria, eso. La he visto. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Someone going to use it to assassinate me? Bueno, ya sabemos dónde está el arma. ¿Sabe qué? Sí. Ha! Fools! I'll see that robot head coming a mile away. A truly amateurish attempt at political murder. Even if she's alive, that leaves my lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. Okay. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you... You know what? Sure, you can have it. It's creepy anyway. 'Tis yours if you recover Shmoo for me. Deal? Okay. Iré por tu osito de peluche. The Count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But Even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in Threedom. Supongo que ahora vamos a hacer que se mueva otra estatua, ¿no? Sí. Y eso no hizo absolutamente nada. Me alegro que lo hayamos hecho. Friends, citizens, country compatriots, let yourself eat cake, for now arrives the winner of the role, the Duke. Chale, de verdad espero que pronto podamos conseguir cartas de mejores armas porque las peleas están haciendo muy complicadas. Hace falta una llave, ok. Por favor dime que tienes cartas de armas nuevas. Creo que la respuesta es no. Podrás comprar 3 bombas. Estamos. Suerte, riesgo, suerte, suerte. Añadir a la tienda. ¿Qué son estas cartas? Una chica con suerte. La generosa dimensión te da 2 cartagemas. Hay que ahorrar para esas. Esas nos van a servir bastante. Y gran apostador. Aparece una plataforma y si la pisas se cargará. Cuando está cargada sacará siempre el máximo resultado si estás encima. Desaparece. Ok. Es como para forzar un buen tiro, ¿no? Dígame. Ya literal estamos en un campo de guerra. Poor Even. You still don't know how to say what you want. What? Hello, Even. ¿Cuál es mi nombre? You're not asking the right questions. You're still not asking the right questions. Pues coño, no sé ni quién eres. You can help me, Even. My sisters. The children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, and like you, I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? ¿Cómo se llaman? That's not important. You'll know them when you see them. Digo, si son dos... After all, you knew me. Sí, supongo. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Coño, dime tu maldito nombre. Once we're all gathered, and I will have something for you. Ok, no vamos a contar nada, ¿verdad? You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, Even. Ya la chingada, no me dio su puto nombre.
Dominios del duque. Ok. Ay, cabrón. Ok. Era tip. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambe? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burned to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes. Ok, eso se puso pero rápido. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show, and the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Bueno, este definitivamente tiene más gente que el otro. El otro estaba solo completamente. Hola, Duque. You may approach. Hola. What? You make a demand before a proper introduction? No, Sí. no. I shall not speak to such impertinence. Leave, and return only when you can greet me properly. Aprende el protocolo. Ay, mierda. Sí lo tengo que aprender. Pensé que nada se iba a tener que regresar y decirle hola. You don't fit in here, my dear. Soy nueva. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Ok. Alguien enséñame el protocolo, por favor. I'm having a ball. Simply a great time. Ok, comen tarta para todo. Ya me fui, deja de quejarte. Gracias. Los NPCs de este juego hablan demasiado. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Well, I never. Yo creo que le insulté. Look at you. You're the spitting image of ¿Qué an onda, Héctor? Qué bueno que te gustó. Perhaps a chimney Ya sweep. tenemos nuestro nuevo logo. Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, ¿Qué tal está este nuevo juego? Tengo sentimientos encontrados. lady, and the Duke is Your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Sí, es que- Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. Ok, tengo que poner It's atención a a eso. simple matter of respect. Gracias, estimidísima señora. You're very welcome, little lady. Está buena la historia y el mundo y los personajes, y si te das cuenta tiene como mucho estilo Tim Burton. O sea, como que se ve así. Que yo pensé que iba a ser originalmente más como tipo Alice, pero es más como Tim Burton y eso. Y la historia está interesante y todo me gusta. Pero siento que el combate le falta un poco. O sea, siento que el balanceo del combate no está muy preciso. Porque terminas corriendo mucho si no te sale un arma. Como todo se basa en el dado que tires y cartas. Y ciertas cartas te dan armas y otras te dan otras cosas. Pero si no sacas cartas de armas no puedes pelear. Entonces tienes que estar como corriendo mucho. Espero que entre más puntos de dado tengamos menos problemas sea. Pero ahorita es un problema. No, es más como de acción de combate. Ahorita que entremos al combate vas a ver más o menos cómo es. Está difícil de explicar el combate, ahorita que lleguemos lo explico. Porque es mucho
Diálogo como hablar, conseguir información y luego secciones de combate. Quería que supiera qué piensa usted. Pero todo es basado en nuestro amiguito Dado. O sea, de nada, señora. Básicamente te digo, todo es... Ah, nos pagaron, nice. Todo es alrededor del dado, entonces tienes un deck de cartas, o sea, tienes 15 cartas que puedes equipar y cada una tiene un coste. Entonces lo que tienes que hacer es que tienes que tirar tu dado y basado en lo que salga 1, 2 o 3, que ahorita tenemos hasta 3, tenemos que mejorar el dado, es las cartas que puedes tirar. Entonces si me salió 2 y 1 y tiré un 3, pues puedo usar estas dos, pero si me salió 1, pues solo voy a poder tener algo de un coste 1, por ejemplo. Pero pues varía mucho en qué cartas te salgan y para que puedas usarlas en combate o no. Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. ¿Sí? Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. Ok, no vi que hiciera la reverencia, pero fingiré que sí. Wonderful, yes. Perfectly wonderful. Now, what did you want to discuss? Oh, heavens, yes, I could. However... ya aprendimos el protocolo. Pero básicamente todo el mundo está basado alrededor del azar y de los dados. Entonces, digamos que es una crítica social, por decirlo así. Que cada mundo, por ejemplo, nosotros, la niña que jugamos nosotros par, viene del mundo del 1, o sea, los pobres, los jodidos. Y están los ricos, que es el mundo de los que sacaron un 6, por ejemplo. Entonces pero se llevaron a nuestra hermana porque nuestra hermana sacó un 6. Porque a los 12 años les dan la oportunidad de tirar otra vez el dado. Entonces se la llevaron. Y estamos intentando rescatarla. Y estamos atravesando los distintos mundos. En el stream pasado jugamos mundo 1 y mundo 2. Y estamos ahorita en el mundo de los 3. Que básicamente es una guerra entre 3 hermanos. Todo es temático con números siempre. Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? Hola. No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, begging your forgiveness, sir or madam. Disculpe mi osadía, señora o señora. There you go, darling. Now go on, run along. Ok, creo que ya podemos hablar con el duque este. You may approach. Hola, soy Par. Ruego. Yes. ¿Qué tal, duque? Disculpe mi osadía. So. Su Majestad Imperial Legítimo Señor de la Tierra. Oh. Soy Par de Hombro, domadora y también princesa. Ay, no puse atención y no sé cuál va aquí. Soy la domadora y usted esto, ¿no? Soy Par de Hombro y domadora y también princesa. Soy Par. Well, now. Finally some respect around here. Well met, Lady Evelyn. What brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of Freedom today? Ok, quiero acabar la guerra, por favor. Puta. Shmoo, the Count's dreadful plush thing? Heavens, I can scarcely recall what we did with it. The Baroness launched it into our territory a few moons back. Heaven knows why. No, I have no doubt. My soldiers found it during one of our training marches.
I thought it would destabilize him, perhaps lead us to victory, but no, it just made him shriller. We can hear him sometimes, you know, even over the chamber music. Oh, I remember now. When I realized it was useless, Al sótano de la mazmorra del castillo. in the cellar of the old castle dungeon. The castle is long gone now, replaced by a battlefield, but the basement may still be out there somewhere. He's yours if you want it. I have no use for something so depressingly. Sí, lo necesito. Para el otro hermano. Wonderful. Remove that rubbish from my kingdom, child. Ok. Dijo, ¿cómo murió su padre? Pueblo Enesca. Our old bodyguard. Oh, heavens. What is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. No, está vivita y coleando. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, no, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... Ahora que vas a pedir tú. Alright, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. Ya sabía cuál. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favorite child. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me. Ok. Bueno, ya sabemos cómo conseguir el objeto de él. Creo que tendremos que ir con el conde. Hay que conseguir al osito. Que no sé dónde mierda está el sótano. También es del duque. Aquí está el Astralium real. El carruaje arácnido. Ok. Monte comodín, dominios de la baronesa. Pero necesitamos mover los robots. Pero bueno, básicamente nuestro compañerito dado es mágico y puede hacer todo cuando todo el mundo se basa alrededor de tirar un dado. Pero el dadito que tenemos ahorita es como ilegal. Ya nadie tiene más que la reina de este mundo. Pero nosotros tenemos uno de contrabando. Vamos a hablar con la tercera. Ay, no se quitaron estos perros. ¿Por qué te quitaste tú? Pensé que se iba a quitar. Ah, me teletransportó. Ok, no esperaba eso. He conocido al conde. You have? Describe him to me. Ve asesinos en cada esquina. Intenta que no lo asesinen. Terrific. Thank you. The more I know about him, the more I can build an accurate, predictive model of his behavior. He conocido al duque. You have? Describe him to me. La persona más vaga que conozcas y a la vez la persona más poderosa. No. Quiere vivir al máximo cualquier aspecto de la vida y sinceramente en el cuerpo es un blendengue y un mimado.
outside. All this information helps my strategies become even more terrific. Ok, a ver, entonces tenemos que... ¿Dónde coño estamos? No tengo ni puta idea. Supongo que estamos aquí. Me gustaría mucho que el mapa te dijera dónde estás, pero parece que eso es mucho pedir. Life never goes the way you expect, does it? Oh, hey, kid. You want to hear a story? No realmente. He escuchado muchas historias. Oh, good. You're showing an old soldier kindness, kid. There's a saying in Freetown, bad luck comes in threes. I was there in the first battle, the first time the triplets fought. Right after the king died, it was savage. The triplets, I didn't hold anything back. It was as fierce and as destructive as the dice maker's own fury. And when it was over, well, that's just it, isn't it? It never ended. We're still fighting the same battles every day. And me, I'm just about out of fight. Life never goes the way you expect, does it? All at the whim of a dice roll. Everyone's looking for someone here. Me, I'm looking for my brother Henry. Lost him somewhere in the Duke's territory, or running away from the Territorio del I'm Duque. sure he's alive, though. I see him in my dreams, though he doesn't see me. Ok, bueno, si nos topamos a su hermano, le diremos que lo están buscando. I've got a card up my sleeve, in my chest, up my nose, up my... well, everywhere. Let's try. ¿Nos alcanza para una carta? Sí. Para dos. Entonces vamos a sacar estas dos y vamos a poner estas que acabamos de conseguir porque valen más. Digo. Quiero ir hacia acá, creo. Sí, es un gran, creo. A ver, hay un gran aquí. Sí, creo que el sótano está aquí adelante. Oh, my rose, my rose. Sí, aquí está el peluche, Jay, y de seguro vamos a pelear la muerte por él. ¿O no? Conde Pucci tercero. Nice. Ok, eso fue mucho más fácil de lo que esperaba. Ok. Sí. Bueno, aquí está básicamente confusión del combate. Tienes una sola resortera y los enemigos tienen puntos débiles azules estos. Que son puntos de dado. Entonces lo que hay que hacer es juntarlos. Y cada que juntes carga energía de cartas. Ay, uy. Por ejemplo, ahorita ya tenemos 4 cartas. Entonces ahora la idea es que tiramos y nos salieron 3. Entonces podemos usar la combinación que queramos de estas 3. Entonces podemos usar esta que es un 0 y nos da un punto extra. Un martillo que nos va a dar, que es la mejor arma que tenemos. Y esta que envenena nuestra arma, por ejemplo. Y la cámara se volvió loca. Y ya. Y se congela el tiempo. Hasta que le pegas a alguien. Ahí. Ok, se me mueren con los enemigos esta parte. Oh. Pero las armas todas tienen durabilidad, entonces nada más puedes usar un arma un ratito y luego tienes que rolar otra vez. Ay, uy. Pero ya podemos tirar otra vez. Entonces, ¿qué queremos? Queremos, por ejemplo, podemos sacar un arco que cuesta 2. Y básicamente. Por ejemplo, había una espada de 1, pero la espada está muy chafa. Y lo malo es que si traemos otra arma y sacamos una del mismo tipo, o sea, igual de cuerpo a cuerpo, nuestro mazo se va a la basura.
Por ejemplo, ahorita sacamos un arco. Uy. Tenemos dado lleno. Y... ¿qué tenemos? Tenemos un 2. Podemos tirar una bomba, por ejemplo. No, es que se tarda de realidad en detonarse. ¿Es todo? Ah, no, queda otro. Así básicamente funciona el combate. Y con el dinero que vas juntando mientras como exploras. Me quedé sin arma. Por ejemplo, ahorita que me quedé sin arma no puedo hacer nada hasta que saque otra arma. Entonces tengo que tirar. Pero me salieron 2. Ya puedo tener el arco otra vez. Ok, todavía hay Dios. Oh, y hay un enemigo muy grande. Ok, esto va a estar complicado. Vamos a... puta. Vamos a agarrar el campo de debilitación. Y de que si les quitamos sus partes, por ejemplo esto, le hacemos daño. Oh, por favor que me salgan 2, sí. Entonces. Por ejemplo, una de las cartas que tiramos, ay, uy, nos deja hacerles daño mientras les damos, los esquivamos con la resoltera, por ejemplo. Por ejemplo, aquí me salió el martillo y lo quiero guardar porque no tengo otra cosa. Ahí vamos a usar la espada nomás. Ah, ya se me acabó el poder. Ah. Matamos el grandote. Uy. Odio la espadita, está bien chapa. Ay, uy. ¿Hay más enemigos? Sí. Ok, lo logramos. 250 de recompensa. Y ya básicamente ese es el combate. No sé si quedó un poco más claro con esa parte. Pero es como funciona. Explicar está medio difícil, pero la realidad es que siento que no es tan difícil. El carruaje arácnido. Tenemos que ir por acá, creo. Y pues esas cositas que rompemos con nuestra resortera pues es para obtener dinero básicamente. Aquí tenemos que conseguir esa cosa, pero no tenemos la llave. Sí. Ahora vamos a entregar al peluchito a ver si nos da algo.
¿No serás tú el hermano? Bold of you to No. be just running around here. Oh, Shmoo, you're back! Toma, Pucci. Lovable little scamp! I should scold you. You had me worried to death. By the card makers, Count Shmoo III! You've done good here today, noble child. You've returned my Shmoo to me. And now let me give you this finger. It's yours. ¿Dedo? That with it, you can uncover the truth of my father's murder. Okay, fare thee well. Thank Even had returned Shmoo to the Count, and in return, gotten a very sinister. No esperaba que nos diera un dedo. In exchange. ¿Es bien esto? Pero no nos dio la llave. Ok. Un dedo, nice. Ok, ahora tenemos que ir. Puta. Ojalá hubiera un fast travel, maldita sea. No alcanza para algo útil. Arma, sí, armas. ¿Qué armas hay? Arco, ¿qué es esto? Alabrada cuádruple. Oh, está bien cargado. Y un mazo. Ok, hay que ahorrar un poquito para conseguir más armas. Que definitivamente los necesitamos. Ah, y hay que incluir la bomba triple, ¿no? Eso no sirve de nada. Y vamos a agarrar bomba triple. Ah, creo que no salve, ¿verdad? No salve. Gracias. Ok, este otro no me deja pasar por aquí, pero creo que puedo pasar por abajo.